So karon guys, yat sa basakan guys. Niyog. Ano siya itong birahan ron. Sulputo nun. Dapat dito guys, so guys, tuloy na sila kadapog. Ito guys, vlogger oh. Shout out kan Gigi Sebo. Shout out. Tara guys, amo ni sulputon karon. Tapos kadtong usa. Tuloy na sila ko guys to. Oh. Kaning isa. Tapos kari. Tuloy sila. So kadto pa rin napay nagtali ko sa pero gamay ra siguro guys. Video makita kon mo. Shout out sa kay Gigi. Paki-like sanan follow ani ja page na Gigi. Is a vlog. Paki-follow na lang. Guys, tubig oh. Tubig kasi. Ay, ida pagunong guys. Ini siya. Okay, ini apa? Ay. Ubit. Ubit ako. Hindi ako sa pito ng ubit kaya gawin ng garampak tubuhi. Gani kay taon pero kay tumuro ta balik. Kung noon. Ito sa jari. Apa? Turun sa kabok. Bigyan pa nga guys. Bigyan po. Yan guys oh. Bigyan pa ni. Shout out sa Kajuban.